नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर। इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार की तकर्री की नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी आप इस वक्त एक न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए हैं। यह ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और उनका अप्रूवल भी इस मामले के हवाले से दे दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और यह अहम मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। ख्याल रहे कि इसहाक़ डार मुल्क के दूसरे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। इनसे कबल चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। ख्याल रही कि इसहाक़ डार मुल्क के दूसरे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। उनसे कबल चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अहम मामला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। ख्याल रहे कि इसहाक़ डार मुल्क के दूसरे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। उनसे कबल चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है। इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इस सवाल से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आगाह करेंगे। सद्दीक़ साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सद्दीक़ साजिद, बताइएगा इस तैनाती से मुतल्लिक़। जी, अब बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमान वज़ीर आज़म ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी सेक्रेटरी ख़जाना मुस्लिम लीग नून और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को जो है वो पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर आज़म जो है वो मुक़र्रर कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी कर दिया गया और ये नोटिफिकेशन खुद जो काबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी हैं कामरान अली अफजल, उनके दस्तखतों से जारी किया गया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सेनेटर को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है। वैसे वो मजमूई तौर पर दूसरे नायब वज़ीर आज़म है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया था। इस हवाले से वैसे तो आइन और कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म काबीना डिवीज़न के जो कवायद हैं उसमें मामूली तरमीम करके अपने स्वाबदिदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वज़ीर को अपना नायब मुकर्रर कर सकते हैं। तो उसी काबीना डिवीज़न के ज़राए का कहना है कि उसी इख्तियार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल करते हुए सेनेटर इसहाक़ डार को जो है वो नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म के ठीक है, ये तैनाती कर दी गई है। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपके वक्त का। मालिक साहब ये फरमाइएगा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए हैं। इस तैनाती को आप कैसे देख रहे हैं और क्या तब्दीली आप समझते हैं इससे आएगी? तब्दीली ये कि मेरा ख्याल है अब शहबाज शरीफ साहब हकीकतन में नायब वज़ीर आज़म होंगे और वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब भी होंगे, क्योंकि ये तो मजाक बन गया मुल्क में कि अना के लिए क्या क्या करती हैं हमारी गवर्नमेंट्स। मेरा ख्याल था कि शहबाज साहब को मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था उनको कोई हिस्ट्री का वेट अपने कांधों में महसूस करना चाहिए था कि अल्लाह ने उनको मौका दिया कि वज़ीर आज़म बनते, अपनी लेगेसी बनाते और एक हाई नोट पे जाते। मुल्क को बड़े फैसलों की ज़रूरत है, लेकिन नज़र ये आ गया कि यहाँ पे अब भी वही पॉलिटिक्स है और वही ताबेदारी और खिदमत गुजारी है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं
تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. پہلے ان کو فائنانس نہیں دیا تو آپ کو فورن منسٹری دینی پڑی. فورن منسٹری پہ بھی بات نہیں, مزہ نہیں آ رہا تھا تو چلیں اب آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ مذاق بن گیا یہ ملک جو ہے. اینڈ آئی تھنک یہ گورنمنٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ, آج کے بعد جتنا بوجھ ان کا اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے, اگر تو یہ اسٹیبلشمنٹ ان فیصلوں میں شامل ہے تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اب جا کے نا عمران خان سے بات کر ہی لیں, کیونکہ اگر اس کی طرح گورنمنٹ بننی ہے, اس طرح گورنمنٹ چلنی ہے, تو یہ بہت آنے والے دن آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور نظر آئے گی. یہ وہ زمانہ گزر گیا آپ کے, یہ کوئی پنجاب کی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ نے جو کیا بس کر لیا جی, آل ان دا فیملی ہے. بہت بڑے فیصلوں کا وقت ہے, بہت سخت ریجنل ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہمارے ہیں. یہاں پہ اگر اس طرح بندر بانٹ ہونی ہے اور اس طرح خوشیاں بانٹی جانی ہے آپس میں, تو آئی تھنک یہ ملک کے لیے مجھے تو کسی بھی طریقے سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. کیونکہ دیکھیے ڈار صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے, ان کا ایک انکلوسو ابریسو سٹائل ہے. وہ ہر چیز مائی وے اور دا ہائی وے سٹائل پہ کرتے ہیں. غلط یا صحیح وہ علیحدہ بات ہوگی, لیکن ایک سٹائل ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آج ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے شہباز شریف صاحب نے شکست تسلیم کر لی ہے کہ وہ ایک وار ٹائم تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اکنامک وار ٹائم پرائم منسٹر شاید وہ بننے کے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں. اچھا مالک صاحب, یہ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ کیونکہ ہمیں آئین میں اس کی کہیں گنجائش نظر نہیں آتی, اور اگر آئین میں گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کا رول کیا ہوگا گورنمنٹ میں ڈپٹی وزیر اعظم کا؟ رول دیکھیے آئین کا ایشو نہیں ہے, رولز میں ہے. وہ جیسے ابھی آپ کو بتا رہے تھے, انہوں نے ہلکی سی تروڑ مروڑ کر کے پہلے بھی ایک بار ڈپٹی پرائم منسٹر ہوا تھا. یہ ایگو مساجنگ ہے نا, یہ ایک میسیجنگ ہے. یہ ایک میسیجنگ ہے کہ جی اگر کوئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شہباز شریف حقیقت وزیر اعظم ہے, تو ان کو میسج دیا گیا کہ نہیں, نواز شریف صاحب ہی حقیقتاً ہیں اور آج بھی انہی کا ہر فیصلہ چلتا ہے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا نائب وزیر اعظم بننا شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہے, وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشوئنگ اتھارٹی کے طور پہ انہوں نے کیا ہے. یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے. اور پچھلے دنوں جو اتنی باتیں ہو گئی تھی کہ وہ دیکھیں نواز شریف صاحب تو اب ان کا قد بہت چھوٹا ہو گیا, فارغ ہو گئے ہیں, وہ تندوروں پہ جا رہے ہیں, از نو لانگر اینی بڈی. آئی تھنک انہوں نے مسل فلیکسنگ کر کے دکھائی ہے دیٹ آئی ایم آل پاورفل, آئی ایم ان چارج, ایون ایٹ دا کاسٹ کہ انہوں نے اپنے بھائی کا قد بہت چھوٹا کیا. آج جتنا قد میں کہوں گا اسحاق ڈار صاحب کا جتنا قد بڑا ہے, اس سے 4 گنا قد شہباز شریف صاحب کا چھوٹا ہوا. تو مالک صاحب اپوزیشن تو چلیں اس وقت موجود نہیں, لیکن جو اتحادی موجود ہیں جس میں پیپلز پارٹی سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے, ان کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا؟ دیکھیے ان کو کیا پرابلم ہے, وہ تو چاہیں گے کہ ٹف فیصلے یہ کرے گورنمنٹ اور انہی حرکتوں سے ذرا سبکی بھی ہو, باقی ایشوز بھی بنے. وہ تو میرا تو ہمیشہ سے بلیف ہے کہ پیپلز پارٹی کا اصل رنگ رویہ 1.5-2 سال بعد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیوں انہوں نے آئینی عہدے لیے, کیوں زرداری صاحب صدر بنے. وہ نواز لیگ گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں بنے, ٹو بی ویری آنیسٹ. صدر اعظم وہ فیوچر میں اپنی پارٹی کے لیے بننے کے لیے بنے ہیں, وہ اپنی پارٹی کو بڑا کرنے کے لیے بنے ہیں, اور وہ ابھی جب وقت آگے آئے گا تو پھر وہ ہوگا. سو ان کے لیے مجھے نہیں خیال کہ ان کو کوئی پریشانی ہے کسی بات کی. تو مالک صاحب اب اس سچویشن کے اندر جہاں پر ایک ڈپٹی وزیر اعظم, ایک وزیر اعظم بھی موجود ہوگا اور پھر وزارت خارجہ کے معاملات بھی ہوں گے, تو وزیر خارجہ آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہی رہیں گے اور ساتھ ساتھ پھر اہم ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے جو ان کو سونپی جا رہی ہیں؟ نہیں, وہ بالکل رہیں گے. وہ فارن آفس کیوں چھوڑیں گے؟ یہ تو ایک ٹائٹل ہے نا. ڈپٹی پرائم منسٹر کا مطلب ہے کہ وہ فائنانس منسٹر سے اوپر آ گئے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب سے برداشت نہیں تھا کہ وہ فائنانس منسٹر نہ ہو. وہ جب فارن منسٹر ہی بنے تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیٹی کی کیبنٹ کمیٹی آف پرائیویٹائزیشن اس کو ہیڈ کیا. ٹھیک ہے, اب ایز ڈپٹی پرائم منسٹر وہ پروٹوکول میں اوپر ہو گئے ہیں فائنانس منسٹر سے. پہلے وہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کے کولیگ تھے, اب وہ ٹیکنیکلی ان کے باس ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. سو اب وہ جو ان کو وہ ایگو تھا, وہ ایگو ان کا سیٹسفائی ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد مالک صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے.